እዚ ሰብ ብጥሮታ ስራሕ ፈቲሑ ተቐሚጡ ኣብ ዘለሉ እዋን ብዘገርም ኩነታት ልዑል ገንዘብ ንምስዓር ዝኽእሎ ቀመር ብምውፃእ ከምኡውን ኣብ ፍልጠቱ ብምትእምማን ንኽፉእ ግዜ ዘቐመጦ ጥሬቱ ማጢጡ ኣብ ናይ ሎተሪ ትኬት ንምፍሳስ ወሲኑ እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሎተሪ ቢዝነስ ከም ዝሕሰብ ዕውር ዝኾነ ዓወት ጥራይ ዘይኮነስ ብሒሳባዊ ቀመር ክበፅሖ ዝኽእል ናይ ቁፅሪ ስሌት ምዃኑ ብተግባር ዘረኣየ ብሎተሪ በብመዓልቱ ብዙሓት ሚልዮናት ብምእካብ ንማሕበረሰብ ከባቢውን ንኻልኦትን ኣብ ሎተሪ ተዓወትቲ ብምግባር ካብ ድኽነት ናብ ሚልዮነርነት ዘሰጋገረ ዓለም ዘገረመን ከምኡ ድማ ተፈለጥቲ ናይ ሆሊውድ ሰብ ሞያ ፊልም ዝሰርሕሉ እንኮ ሰብ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ብዛዕባ ሓደ ጥሮተኛ ኣብ ሎተሪ ዘሎ ኣጋጣሚታትን ናይ ሒሳብ ብልሕን ብምጥቃም ንባዕሉ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ህዝቢ ሚልዮነር ዝገበረ ጀሪ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ እዩ። ላይክን ሸርን ብምግባር ሓቢርኩም ንፅንሑ ክብል ፈቱ። ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝፍለጡ ዜጋታት መንፈቕ ዝኾኑ ሎተሪ ከም ዝቆርፁን ኣብ ናይ ዕድል ቦታታት ከም ዝፃወቱን መፅናዕትታት ይሕብሩ እዮም። እዚ ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ቢዝነስ ክንደይ ዶላር ከም ዝንቀሳቐሰሉ ምግማት ኣይከብድን። ብመሸጣ ዝእከብ ዶላር ልዑል ምስ ዝኸውን ድማ ንተዓወትቲ ዝኽፈል ናይ ገንዘብ መጠን እውን ልዑል ስለ ዝኸውን ተወሳኺ ብዙሕ ሰብ ብምህንጣው ልዑል ሽልማት ናይ ምርካብ ዕድል ዝፀበበ ገይርዎ እዩ። ስለዚ ብሓደ ትኬት ናይ ምስዓር ጉዳይ ገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ብሓንሳብ ብሻር ከም ምንካስ ወይ ከዓ ብመብረቕ ከም ምውቃዕ ዓይነት ኣጋጣሚ እዩ። ናይ ሎሚ በዓል ታሪኽና ግና ብናይ ሎተሪ ትኬታት ካብ ርእሱ ሓሊፉ ንህዝቡን ከባቢውን ድኽነት ንሓንሳብን ንመወዳእታን ድሓን ሰንብት ዝበለሉ ሚስጥራዊ ቀመርን ዘገርም ተግባሩን ሰፊሕ ኣቓልቦ መራኸቢ ሓፋሽ ክረክባ ኽኢልዎ እዩ። ጀሪ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሒሳብ ፕሮፌሰር ኮይኑ የምህር ዝነበረን ምስ በዓል ቤቱ ዝነብርን ሰብ እዩ። ናይ ኣገልግሎት ዘመኑ ተወዲኡ ጥሮታ ምስ ወፀ ድሕሪኡ ኣብ ሓንቲ ሰላማዊት ናይ ገጠር ከተማ ከይዶም ሰላማዊ ናብሮኦም ክነብሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ግና ናይ ሎተሪ ምልክታት ትኩረቱ ስሒብዎ ጸኒሑ እዩ። ኣብቲ እዋን ስለምንታይ ትኩረቱ ከም እተሳሕበ ኣይተገለጸሉን እዩ። ብዛዕባ እቲ ሎተሪ ንምፍላጥ ዘሕደረሉ ባህጊ ኣብ ጥቕኡ ናብ ዘሎ ሓደ ናይ ሎተሪ መሸጣ ከምራሕ ገይርዎ እዩ። ናብቲ ቦታ ብምኻድ ናይቲ ሎተሪ መምርሒ ዝሓዘ ብራር ወረቐት ወሲዱ ብጥንቃቐ ክምርምር ጀሚሩ እዩ። ንደቓይቕ ብትኹረት ምስ ኣጽንዖ ሰዓራይነቱ ዘረጋግጸሉ ቀመር ኣብቲ መምርሒ ውሽጢ ከም ዘሎ ብደመ ነፍሱ ተረዲእዎ እዩ። ኮይኑ ግና ነቲ ምስጢር ብልክዕ ንምፍላጥ ግዜ ዘድልዩ ናይ ሒሳብ ቀመራት ምስላሕን ምውፃእን ግድን ስለ ዝኾነ ምሸት ነቲ ቀመር ከስልጥ ድሕሪ ምጽንሑ እሙን ናይ ቀመር በዓል ቤት ዝኾነ ናይ ሎተሪ ተዓዋቲ ምዃኑ ንባዕሉ ብምብሳር ኣብ ገዛ ዘቐመጦ ዶላር ኩሉ ሒዙ ናብ ሎተሪ መሸጣ ኣምሪሑ እዩ። ድሕሪ እዚ መዓልቲ እዚ ጀሪ ናይ ቀደም ሂወቱ ሓዲጉ ሎተሪ ምስዓብ ዝጀመረ ኮይኑ ጀሪ ጥሮታ ምስ ወፀ ምስቶም ምስኡ ዝሰርሑ ነበሩ ዕርኽቱ ናይ መሰናበቲ ግብዣ ገይሩ ምስ ተፈላለየ ድሕሪኡ ስድራ ቤቱ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ድራር ግብዣ ገይረምሉ ተሰናቢትዎም እዩ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣካሉ እምበሪ መንፈሱ ዘይነበረ ጀሪ ውሽጡ ዘጨንቆ ዝነበረን ሓዘን ተፃዒንዎ ዝነበረን ጥሮታ ካብ ዘውፀላ መዓልቲ ጀሚሩ ምንም ዝሰርሖ ነገር ስለዘየለ እንታይ ኩሕጠኒ እዩ ብዝብል ሓሳብ ኣብ ምስትንታን ነይሩ። ስድራ ቤቱ ብዘዳለውሉ ናይ ድራር ግብዣ ምሸት ግና ነዚ ሓሳብ ዘህድእ ንግዚኡ እውን ናይ እምሮ ዕረፍቲ ዝህቦ ሓደ ዘይተጸበዮ ህያብ ተዋሂብዎ እዩ። ኣብቲ ምሸት ንጀሪ ተበርከተሉ ህያብ ኣዝዩ ዝፈትዎ ናይ ሞተር ጀልባ እዩ ነይሩ። በቲ ሃንደበታዊ ህያብ ጀሪ ኣዝዩ ሕጉስ ዝነበረ ክኸውን ከሎ ናይ ጥሮታ ዕድመ ግዚኡ ምስ ኮነ ነታ ጀልባ እናዘወረ ናይ ባሕሪ ህይወትን ዓሳ ምግፋፍን ጀሚሩ እዩ። ብኸምዚ መልክዕ ሒደተ ዋርሓ ቁጢሩ እዩ። ጀሪ በታ ጃልብኡ ኣብ ሓደ ናይ ኢንቨስትመንት ኩባንያ ውሽጢ ሼር ዓዲጉ ስራሕ ኣለኒ ብዝብል ሓሳብ ንርእሱ እናገለጸ ህይወቱ ቀፂሉ እዩ። ሓደ መዓልቲ ግና ካብዚ ሼር ካብ ዝገዛሉ ኩባንያ ኣካውንታንት ምስ ሰውት ተባሃለ ሰብ ከም ዋዛ እናተፃወተ ኣብ ዝነበረሉ ሰዓት እታ ኣካውንታት ንጀሪ ካብቲ ትካል ዝገዝኦ ኢንቨስትመንት ብፐርሰንት ከም ዝውስኽ ይገልጸሉ እሞ ጀሪ ግና ብዝሰምዖ ዜና ሕጉስ ኣይነበረን። ነዚ ድየ ዝፅዕር ብዝብል ጀሪ ጃልብኡ ወሲዱ ሼር ንምቁራፅ ኣብ ዝወሰነሉ ሰዓት ብሃንደበት ናይታ ጀልባ ሞተር ትበላሾ እሞ እታ ጃልባ ደጊም ከም ዘይትጽገንን ካብ ጥቕሚ ወፃእ ምዃናን ተዘሪብዎ እዩ። ኣብዚ እዋን ጀሪ ኩሉ ነገር ሓዲጉ ህይወቱ ብዘይረብሕ መገዲ እናሕለፈ ብዘለሉ ሰዓት ብዛዕባ እዚ ናይ ሎተሪ ዜና ምልክታ ይሰምዕ። ናይ ሒሳብ ሊቕ ኮይኑ ናይ ሰዓራይነት ቀመሩ ንምስላሕ ለይቲ ክፅዕር ሓዲሩ ንግሆ ዝኣከቦ ሒዙ ናብ ሎተሪ መሸጣ ብምኻድ ናይ $2,000 ወይ እውን 2,000 ናይ ሎተሪ ትኬታት ዓዲጉ እዩ።
أبتوان أبلوتور مشتا زنبرت أنقاديت بتتكبارنا تقرمت تكيتاتو هباتويا جيري بتوان كأمرو جنا بتكبار سلازي الرقاقة نبعالت بيتو نمارجرون أي تزاربانيو سلازنا تقرارزة سعراي قطري كساب زرب ناب تلفزيون افتيتو كتصبه مسي مودعتا سعراي قطري كزربو مسجمرو بتقهات أو ورقتنا صحافة ككتاتا جمر جيري بعالت بيتو نتعذبتو مخاناون انكيس توعلا كلتا شحني للتور تكيتات كلن بيبو مسودة حسابو مسلاتن نايك أمرو سكيتن ساري حدو يسار حنزبل من مسخاري جمر جيري كلو ناي للتور تكيتون بيبو مسودة كأمرو ساريحو كوينقنا لتقامر مولو زي كونس كلتا 137 دولار كسارا زري غنزب يسعيرو سلازي جيري كأمر ساريحو نهالوا حد التقاقيو قداي كمزلو تغنزيبو كحسب يجمر نتقامرون اندقنا بيبو نتجيجا بقلطف المبصح جزي وسدلنيو جيري زبصح حقي نتوم السانة من التور قطري مسعر زخيلو بقعات تكيتي معداقو كوين رخيبو ويو جيري بصبحيتو كأتانا بانك بمخاد 8,000 دولار بموسا نكالك 13 دولار بموسا كأتا نابتنا التور تكيت مشتا بمخاد ني 10,000 دولار نايلو التور تكيت كازيو نابغزو تماليسويو كم لمود سعراي قطري كنكارو بتقهات ككتاتل صانيحو أموداتا وطيتو مسرائي كأمرو بلكع كمسرحة الرقاقيتويو ب10,000 دولار زقزوهم للتورتات توساخي 15,000 دولار كعوات غيرهم ويوم جيري كابعت فنل على زخون جنزب كم زرخابن اي كأمرو تخكلن يانتن مستغنزبه نقوت السيو تعوت اللو جنزب حيزو مسماسة بعالت بيتو ناقورة مخانو كتفلق تلازي دالي ميستر المقبار مريتويو جنزبو نساخت رخبو بزيت خيل مقدي أو جزاز اللو قحت كلو إن حباب زنبرلو ساعات بعالت بيتو بهاندبت ناب جزات أتو أب سبايا حدش بحر زرايت مارجري انتاي نخوانا كمزلو مسحاتة تتو جيري ميسترو خلو زرقفا بلو كام مزراب وصا ممارتي نبرون بزعبا حسابا وكامرون بزعبا زرخبو جنزبن حدا بحالة كنازز قديتو خينيو أبتوانتي حكم سفلتات بزعد مخا كميجر كان كم زعيت نجار تأتو بزبل كبير باس كقاتمو يزبل سقاتاتي وزنا برجيري كابعلت بيتو مارجري سمو عقب رمالتي في الصبح تتصبيو ينيرو مارجري سبا ياز نجارا مسامعات أب كند مقطع قرمتن حوسن تسمع وايو كمون إذا بحبار كسر حوز خول نجار بمفتارو نسابايا بمحناق حقيفات تويا زغطل معالت نقو حدش تمرت تفترو سب حدار زتعوت هو 15,000 دولار حيزوم نابتناي لوتورو تكيت مشتا يمرحو اتوم سب حدار 15,000 دولار لوتوري كوهابو مسحاتتو غنا زكا علي نبرن زقرم نيجيري تبعات اقراموت زفتر الله لوتور شياتيت اتاماشن 15,000 دولار لوتوري كتحتم كم زي تخيلن كندو زاكل تكيت كرخبو زخولو كام من نبابرو برحق زبالة كتما وشت مخانون بماكينة 10 ساعات مقدي كوقعزو كم زقبو من قليتات اللوميا إذا دما نجير المارجرين زي كالاي نبرن نوح مقدي بحبار نازرو مخاد نخدت يوم دس سبلن ززناقع نقاط عمو كم زخانة تسمامعهم نابتتبها لكتما بمخاد دحريون نابتلو تور تكيت زرخبلو دكوان بمخاد نتشياتي 15,000 دولار تكيت كهبو ميحطوو لتشيات تكيتون 15,000 تكيت المحتام نوح قزا كم زدلن نهاتو ماشن كتحتم التخيل لما أب ساعات حدا شحلو تور تكيت تراي مخانو بمقلات مرجاخم انتخوي نقنا أبزت صنيحكم بعالخم كتحتمو تخول يخملو فقاد هيبو وعيو لتوم تصمد سب حدار بتحاسب تسمامعو نتشياتم سمسكنو ولو معانتي إن حتى موعيلهم أقامشت أب تختمام حدا وتيل كفل حيزوم بمحدار عدلنيا قطر الزرابة اللوزة إنا تتصبيو صانيحهم يوم ساعات بزيحو قطرتات كنبابو مسجمرو كلت يوم بتقهات قطرو منا مسخاخرو مستانحو أمودات عيسان 11 دولار ترفك رخبو كيلوم يوم نقوه جنزابو من مقبال ناو كفل خفليت مسكالو كالوت بتمساسال تعوت مخان زخالو عدلنيا تاتون كم زنبرو تجنزابو جري مجمر تاون كحاسبو تصانحا نجار لكع مخانو الرقاقي تويو نايلو تورو قطري كابزن لعلك خون اللوو مخنياتو نلوتور عداقا زوت تجنزب عصف مركاب وحد انتخوينو زوصا خايو ترخبون وحديو سلازي بتخا على مدن لعل جنزب كبدبال لنيلو وسينيو
እቲ ገንዘብ ምስ ተቐበሉ ድማ በቲ $91,000 ንጥሮታ ዘቐመጥዎ ጠቕላላ ገንዘብ ኣውፂኦም ሎተሪ ክገዝእሉ ብምውሳድ ንጽባሒቱ 100,000 ናይ ሎተሪ ትኬት ንምዕዳግ ከም ልሙድ ነዊሕ መገዲ እናተጓዓዙ ነቲ ናይ ምሕታም ስራሕ እውን ባዕሎም እናሰርሑ ይቕጽሉ ገይርዎም እዩ። እቶም ሰብ ሓዳር ዝገዝእዎ ናይ $100,000 ትኬት ሰዓሪ ቁፅሪ ምስ ተነገሩ ናብ 400,000 ዓቢሎም እዩ። ብመቐጸልታ ናይ $300,000 ሎተሪ ዓዲጎም ነቲ ልሙድ መስርሕ ደጊሞም እዮም። $300,000 ናብ 800,000 እናበለ ኣብ 3 ሰሙን ውሽጢ እዞም ጥረተኛታት ጽምዲ ሰብ ሓዳር ሚልዮነራት ኮይኖም ደስትኦም ገደብ ኣይነበሮን። ሎተሪ ትኬት ዝገዝእሉ ገንዘብ እናወሰኸ ዝረኽብዎ ገንዘብ እውን ንቁፅሪ ዘጸግም እናኾነ ምስ መጸ ግና ሓደ ዘሻቕል ኩነታት ገጢምዎም እዩ። ዝገዝእዎ ናይ ሎተሪ ቁፅሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ብምውሳኹ ምኽንያት ናቶም ትኬት ናይ ምሕታም ጉዳይ ሙሉ መዓልቲ ካብ ምውሳድ ሓሊፉ ሓዲርካ እውን ምሕታም ኣድላይ ኮይኑ ረኺቦም እዮም። ኮይኑ ግና ኣብቲ ከባቢ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ሰብ ኣብ ሎተሪ መሸጣ ውሽጢ ክሓድር ኣይክእልን ዝብል ሕጊ ብምህላው ዕንቅፋት ኮይኑዎም ጸኒሑ እዩ። እዚ ጉዳይ ጥራይ ካብቲ ዝረኽብዎ ገንዘብ ዕንቅፋት ክኸውን ከም ዘይብሉ ዝኣመነት ማርጀሪ ሓደ ፕላን ንሰብኣይ ኣቕሪባትሉ እያ። እቲ ፕላን ድማ ነዚ ሒዘምዎ ዘለዉ ተግባር ናብ ፕሮጀክትን ተቐይሮምዎን ነቲ ሎተሪ ሸያጣ ሓዊሱ ካልኦት ሼር እናገዝኡ ዝኣትውሉ ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ብሕታዊ ማሕበር ተመስሪቶም ዝብል ነይሩ። ጀሪ በቲ ናይ በዓል ቤቱ ሓሳብ ብቕልጡፍ ብምስምማዕ ተወሰነ ግዘን ናይ ዕፃ ገንዘብን መስዋእቲ ገይሮም እተባህለ ማሕበር ብምስራት ነቲ ሎተሪ ሸያጣ ሓዊሱ ሓደ ኣካውንታንትን ናይ ባንኪ ሰራሕተኛን ኣእሚኖም $500 እናገዙ ናብቲ ማሕበር ክጽምበሩ ገይሮምዎም እዮም። እዚ ፕላን እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ። ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ትርፊ እውን ብዝገዝእዎ ሼር መጠን መሰረት ዝኽፈል ስለ ዝነበረ ምንም ዘተሓሳስብ ኣሰራርሓ ኣይነበረን። ርግጽ እውን 51 ሚእታዊ ናይ ሼር በዓል ዋና ጄርን በዓልቲ ቤቱ ማርጀሪን እዮም ነይሮም። በዚ መገዲ ተወሰኑ ኣዋርሕ መኽሰብ ምርካብ ቀፂሎም እዮም። ማርጀሪ ሕጂ እውን ካልእ ሓድሽ ሓሳብ ኣምፀአት። ናይ ዓዶም ሰባት ተሳተፍትን ተጠቃምን ናይ ምግባር ሓሳብ እዩ ነይሩ። ጀሪ በዚ ሓሳብ ከይተጠራጠረ ብምስምማዕ ናይ ዓዱ ሰባት ኣኪቡ ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ተመክሮ ብዛዕባ እተዓወትዎ ናይ ሎተሪ ገንዘብ ብዙሕ ገንዘብ ንምስዓር ጥቀምሉ መገድን ማርጀሪ ብዛዕባ ናይ ዓዲ ነበርቲ ዘቕረበቶ ሓሳብን ኣረዲእዎም እዩ። ነበርቲ ኣዝዮም ስለ ተሓወሱ ኩሉ እናተመዝገበ ዝኽእሎ መጠን ሼር ዓዲጉ ክጽምበር ጀሚሩ እዩ። በብምሸቱ ዝነበረ ናይ ምምስኻር ስራሕ ብሓባር ክሰርሑ ጀሚሮም እዮም። ብሓፂሩ ናይቲ ዓዲ ሰባት ኩሎም ልክዕ ከም ስድራ ቤት ኮይኖም ኣብ ሓፂር ግዜ ነፍሲ ወከፎም ልዑል ገንዘብ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ኣዋርሕ ኣብቲ ዓዲ ውሽጢ ብዙሓት ሚልዮነራት ተፈጢሮም እዮም። ነገራት ከምዚ እናተጓዓዙን ከለዉ ሓደ መዓልቲ ጀሪ ዘይተሓጎሰሉ ጉዳይ ይፍጠር እሞ ናይቲ ማሕበር ኣባላት ተኣኪቦም ኣብ ዘለውሉ ክልተ ናይ ሃርቫርድ ተምሃሮ ንጀሪ ፀዊዖም ሎተሪ ምስዓር ዝኽኣልሉ መገዲ ንሳቶም እውን ከም ዝበፅሑሉን ብዘለዎም ናይ ኮምፒተር ጥበብ ተጠቂሞም ናይቲ ሎተሪ ትካል ድረገጽ ሰይሮም ብምእታው ልዑል ተሸላሚ ክኾኑ ከም ዝኽእሉን ብሓባር ክሰርሑ ዝደልዩ እንተዘይኮይኑ ግና ዝቆረፅዎም ትኬታት ንኸይወፁ ከም ዝገብሩ ኣፈራሪሖም እዮም። ጀሪ ምስዞም ተምሃሮ ብሓባር ናይ ምስራሕ ባህጊ ፈጺሙ ይነበሮን። ኮይኑ ግና ነቲ መጠንቀቕታ ኣቐሊሉ ክሪኦ ይደልየን። ናይ ኣባላቱ ድሕንነት ናይ ምሕላው ሓላፍነት ስለ ዝነበረው ሓደ ነገር ብቕልጡፍ ወሲኑ እዩ። ንሱ ድማ ነቲ ማሕበር ምፍራስ እዩ ነይሩ። ናብቶም እተኣከቡ ኣባላት ተመሊሱ ኩሉ ነገር ኣዕሊልዎም እዩ። ነቲ ማሕበር ንምፍራስ ከም ዝሓሰበ ምስ ነገሮም ኣባላቱ ሙሉእ ንሙሉእ ምእማን ጥራይ ዘይኮነስ በዓል ውዕለቶም ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣመስጊኖም እዮም። ጀሪ ነቲ ማሕበር ኣፍሪሱ ኣባላቱ እውን ናይ ሕጂ ሚልዮነራት እጃሞም እናወሰዱ ተበታቲኖም እዮም። ሎሚ ጀሪን በዓልቲ ቤቱን ምስ ሎተሪ ዝነበሮም ናይ ነዊሕ ግዜ ጥምረት ብቐሊሉ ክብጣስ ኣይከኣለን። በዚ ናይ ሎተሪ ፀዋታ እውን ንተኸታታሊ 7 ዓመታት ካብ $3 ሚልዮን ንላዕሊ ክእክቡ ዝኽኣሉ ኮይኖም ብሎተሪ ጥራይ ካብ $26 ሚልዮን ንላዕሊ ምርካቦም መዘራረቢ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ሓፋሽ ሰፊሕ ሽፋን ተዋሂብዎም እዩ። ከም ፓራማውንት ፒክቸርስ ዝበሉ ተፈለጥቲ ትካላት ሆሊውድ ሓዊሱ ብዙሓት ፊልም ክሰርሕሉ ክኢሎም እዮም። ንዘለኩም ሪቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍ ላይ እናመልኩ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉ ንክባፃሕ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ ክብል ፈቱ።